Kwa hivyo ujumbe ambao tunauleta jioni ya leo ni kwamba mwenye haki wa Mungu, mwana wa Mungu, ukaweze kuishi kwa kumwamini Mungu kwa kila jambo ambalo ameahidi kuhusu kanisa, kuhusu wana, kuhusu wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea kuhusu afya ya kiungo na uponyaji wa kiungu. Ndogera kumbera kyo muntu ne Katonda. Bwana Yesu asifiwe. Mukama yebazwe. Mungu wetu ni Mungu wa mpango mzuri na watu wake. Katonda waife ni Katonda wentekateka enungi n'abantu be. Ayubu sura ya 42 mstari wa 2. Yobu ensura 42 oluniriri olwokubiri. Maandiko ya Bwana inasema ya kwamba ekyandikibwa kya Mukama kikoba, makusudi ya Bwana haiwezi kuzuilika. Nti ebigenda bya Katonda tibisobola kuzigizibwa. Makusudi ya Bwana juu yetu, juu yako, juu ya kanisa lake haiwezi kuzuilika. Nti ebigenda bya Katonda kuiwe ni ku kanisa ye tibisobola kuzigizibwa. Kwa hivyo kama kizazi ama jamii ya Mungu inayohusiana na Mungu kwa imani, kale obuzalyanwa bane bintu byona bene byekika tibisobola, tukaweze kumwamini Mungu kwa kila alilolisema ambalo aliahidi kuhusiana na kanisa lake. Tuikirize tukole ekyo Katonda kiyateekateeka yeri obulamu bwaife. Neno la Mungu linasema wenye haki wanaishi kwa imani. Kigambo kya Katonda kikoba nti ab'obwesigwa era basigala mu kwikiriza. Kwa hivyo nimekuja jioni ya leo kukuhimiza ya kwamba muamini Mungu kwa afya ya kiungu, kwamba unaishi free from diseases, free from sicknesses, na unaweza ishi bila kuadhirika ama kutatizika kwa vyovyote vile kwa kumwamini Mungu, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Tovandi okuba nti twikirikize mu Katonda, bw'oyikirikiza mu Katonda oba musimulule mu ndwaire oba musimulule mu bizibu kegaza kyona kyona. Amen. Amen. Kitabu cha Kutoka 23. Nti ekitabo ky'Okuvwa 23. Ukisoma kuanzia 20 kuendelea, wotandika ku luniri olwabiri okujja mu maiso. Ukifika mstari wa 25 utapata ujumbe unaosema kwamba Mungu anaambia Israeli kwamba mtakaponitumikia, nti wotuuka ku luniri olwabiri 3 ojja kwaganaako bati musengwa Katonda yakoba ati munampeereza, nitaweza kutakasa maji yenu, ndida kutuukiriza ekyo, nitatakasa chakula chenu, ndatereza enjira daima. Anaweka ahadi kadhaa ya data wa vitu vingi, na mojawapo anasema nitaweza kuondoa magonjwa kati yenu. Ekirala kubyo byatawo akoba atajja kutolawo endwaire mu masekati gaimwe. Bwana Yesu asifiwe. Mukama Yesu yebazwe. Wakati tunapoishi maisha haya ya kawaida vile tunavyoishi, ntige tuba mu bulamu obwa bulido nga bwe tubamu, ndio kuna uwezekano kuwe magonjwa na maradhi yanaendelea na yapo yanasikika, na saa zingine tunaweza kuyapitia baadhi yetu. Era ekyo tuyinza okuba mu ndwaire kubanga tuli mu mbeera efedda bulido era nga gazani kyetusobola kukyuka. Lakini kile kinachotuhimiza na kuimarisha imani yetu kwa Bwana, aye ekyekitusaawo kyatumala mu n'amaani eri Mukama Katonda, kwamba tumwamini Mungu kama vile alivyoahidi na kama vile alivyosema. Nti nga tuteekwa okuba nga tuli Katonda ng'era tukole ekyo ky'abakobi. Hiyo ni kweli, kuko na ugonjwa na maradhi, nti ekyo kituufu obulwaire butyo bubaawo, ambaye hata watu wameadhirika ama wamepitia tukiona, kubanga abantu babise mu mbeera tineeyo, na hata wakati mwingine tunaweza patikana sisi kuwa ni victims wa hali kama hizo. Nti era ebiseera ebitu tuyinza okwaganibwa nga tuli mu bintu tineebyo. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Mungu wetu ni Mungu aponyaye. Aye nga amazima gali nti Katonda ife ni Katonda ow'okuwonya. Hata kama unaweza kuwa umeonewa na Ibilisi, nti oyinza okubaawo nga walundibwa n'emyoyo, magonjwa juu ya maisha yako ama maradhi, nti obulwaire nga buli ku bulamu bwo, lakini imani kwetu ni kwamba tunamwamini Mungu ni Mungu wetu ni Mungu aponyaye. Aye nga ate ife okwikiriza kwaife kukoba nti Katonda ife ni Katonda ow'okuwonya. Kwake hakuna lisilowezekana. Eyezia kitasoboka. Kwake hakuna lisilowezekana. Eriyeza kitasoboka. Bwana Yesu asifiwe. Mukama Yesu yebazwe. Si ni neno la Mungu katika Waebrania 11:6 linasema kwamba, nti nekyo kyandikibwa mu Waebrania 6:6 kikoba,
kwamba pasipo imani hauwezi kumpendeza Mungu. Mtala atali kuikiriza tosobola asanyusa Katonda. Na kila aendaye kwa Mungu lazima aamini ya kwamba Mungu yupo. Ntiere ateekwa kuikiriza ateekwa okuba nga asanyusa Katonda. Mungu huwapa thawabu wale wanaomtafuta kwa bidii. Nti Katonda yalingira ababa munoonya n'okuyikiriza. Mtumishi wa Mungu uliyekaa ndani ya nyumba hii jioni ya leo, nti olwaleero iwe oli mu nyumba ya Katonda leero iggulo lino, amini Mungu kwamba unaweza ishi maisha ya uishi na kufurahia maisha ya afya ya kiungu throughout your life from childhood up to the old age bila kulazwa. Ayenda iwe oli mu nyumba muno obe ng'osanukira mu mbeera ey'obwa Katonda era okuva bw'obwava mu buto n'okutuuka ni bw'oli gano bila kulazwa hospitalini. Ngeza chochocho ulira na hata kama unaweza lazwa ngawo oyambazibwa, Mungu aponyayo yupo atakuponya. Nga Katonda ali mwiwa kuwona muradi unamwamini na unachukua neno lake kwa bidii. Kasita omuyikiriza era n'otwala n'ekigambo ky'emmaani. Bwana Yesu asifiwe. Mukama Yesu yeebazibwe. Mtumishi wa Mungu Daudi anasema katika Zaburi 103, omuweereza Daudi mu kitabo akoba mu nsuula 13 mstari wa kwanza olunnya olusooka anasema, roho yangu ama moyo wangu muhimidi Bwana. Nti omwoyo wange tendereza Mukama oba yimusa Katonda. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu tumaini la mtumishi huyu liko kwa Bwana. Kubanga ye endowooza ye n'okweereza kwe kuli ye Mukama. Anasema moyo wangu umuhimidi Bwana. Nti omwoyo wange tendereza Mukama, wala usije ukasahau faida zake zote. Nti gulobe kwerabira omugaso gwa Katonda gona gona. Ningependa kukupa changamoto leo, tumaini lako liko kwa nani? Nenda kukutamu ekisomoza nti endowooza yeri yani. Mwalimu ambaye ametangulia ameguzia Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 5. Abakorinto ekisooka ensula 2 olunnya olw'okutaano. Akitupa changamoto, neno hilo likitupa changamoto kwamba imani yetu isiwe kwa hekima ya wanadamu. Nti ekigambo ekyo kituwaamu okusoomooza nti okuyikiriza kwaife kulobe kuba ku bantu, bali iwe kwa nguvu za Mungu. Aye kibe ku maani ga Katonda. Kwa hiyo swali nililo nalo kwako, tumaini lako liko kwa nani? Kale ekyo ekibuuzo kiri y'oli, iwe okuyikirizako kuli yaani? Kuna watu wanapatikana kanisani, nisikilize mtumishi wa Mungu. Nendabe mu kanisa era owulize omuweeza Katonda. Inua kichwa chako niangalie, naona watu wengine bado wako mbali. Yaliko omulinge kubanga taidya abantu. Tumaini lako liko kwa nani? Nti iwe okuyikirizako kuli yaani? Kuna watu wako kanisani lakini wanatumaini kwa watu. Galira abantu abali mu kanisa ayo okuyikiriza kwabwe n'endowooza tuli mu bantu. Ndio wana ujuzi, wamesomea taaluma hiyo, lakini usiweke tumaini lako kwao. Nti wairenga galira ebintu by'oyita nti okolagana nabo, aye endowooza yo n'okuyikiriza kutaba y'abantu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Nti okuyikiriza kwona okusuubiryo literi Katonda. Tumaini lako kwa mwanadamu. Nti obitoole ku mwana w'omuntu. Mwamini Mungu. Ikkiriza Katonda kwa ajili ya afya ya kiungu na uponyaji wa kiungu. Kubanga ye munkole ye by'omwoyo era niye tuteekwa obaamu. Na hiyo itakuwa sehemu ya kwako. Eyo neida okuba ekifo kyo. Kwa sababu katika kumwamini Mungu, kwa hiyo Mungu atajidhihirisha, atajionyesha mwenye nguvu kwako. Katika soikirikiza mu kifo ekyo Katonda ajja kutaaga amaani mu bulamu bwo. Ni yeye aliahidi Israeli. Nti wulira abo yayogera eri Isirayiri. Akasema, Israeli, Yakoba Isirayiri, sitaweza kukuacha, tidda kukuleka, sitaweza kukupungukia, tidda kumala maani, unaponiita sitakunyamazia. Nti tidda kubaawo nga nsiriike. Bwana Yesu asifiwe. Mukama Yesu yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Mukama Yesu yeebazibwe. Daudi anasema, moyo wangu umumhimidi Bwana. Nti Daudi akuba ati omwoyo gwange tendereza musengwa. Usisahau faida za Bwana, faida zake zote. Muteterabira mugaso gwa Mukama Katonda. Mstari wa 3 Zaburi 103, hiyo mstari wa 3 unasema, nti Zaburi 13 olunnya olw'okusatu lukoba, anasema akuponyayo magonjwa yako yote, nti muweeyo endwaire dodona na akusameaye dhambi zako zote, era akusoniga ebibi byo byona byona. Kunatakana kupatikane mtu ambaye anamwamini Mungu kwamba Mungu anaponya. Kyetaagisa tube nga eriyo omuntu akkiriza Katonda era yamuwonya.